एक्चुअली तू जो मो पाखे ट्यूशन करू तू मु जानी तू केथर जगह को लेटर लिखिकी दौ दे थरे पर धरा पड़े तो बाड़े तुम ब्रेकअप हो जाता पुणी कौन देखु तुम कौन पूरा फेबुकल भाई जॉइंट होगी सार मोर ये जग गाउलीटा मोर जम्मा भी पसंद मोर पसंद रॉकी रॉकी गाँ ठाकुराणी मथार सिंदूर आनी मो मथार पिंधे जग्गा पसंद नुह ये गाउलीटा एटा माने रॉकी पसंद खाला सिका तेरा सतले लो पिला बेले जो गले दोस थला एबे टिके अछि तू तुम पाखे जेते ट्यूशन करू हां मु यार मैथ बुझौती से छड़े नखरे गार टाणी मत अनु सेही बुद्धिटा से आईनी एबे पुणी कहूची कोन माने तते लव लेटर दउथला सेठी धरा पड़थला ब्रेकअप होला एबे पुणी कहूची रॉकी की मैरिज करबो किछि दिन हेबो मु सुनुथिली ये कोठी भुवनेश्वर रे का संगे लिविंग्स रे रहउछ रे इरे गोपिया हर से लिविंग रिलेशन कौन की रे देख बुढ़ा केମିତି पॉइंट के अटैक करछ माने एते कथा बुझैली केउठी धरि पाइल ना पूरा लिविंग के आइलो रे हां लिविंग बुझी पारिबनु लिविंग ता हला जे तोर आमो जेजे मार माने जो रुटी आ बेलना काटी संपर्क रुटी बेलना हां कौन की रे से तू छपरी हना सब जानि छु हला माने गोटे पुओ आ गोटे झियो माने गोटे रूम रे रहिबे हेले तंगर मैरिज हबनी फुल माला पड़िबनी खाली हुन्नु हुन्नुटा जहा हबो दैट इज लिविंग छी होय रे आम रॉकी क्या के मिललेनी ये बासी मालटा को बाहबो जेजे हेलो माँ तू तो पिला मान को पटके की भल दी पैसा रोजगार करथु हां सुनो तुम जेजे नाती बहुत कहला मु बहुत सुने मु ए घर को बहु ए आसीबी दैट्स फाइनल गेले त मानुको ना तो मनक आई रे गप्पी तम तू कोने कौन जानछु अरे ये तू किए जानछु ए रॉकी बाबू कर होछ तम होछ साबत तमर सिना बाप गटिए हेले मा परा दी ता तम कहि देले ये बाहागर अटकी जिबा नहीं अटकी जिबा हां सुनो समझते ओ रॉकी को बाहर ये घर को आसीबी काई कि ना तमे माने मते एठी इंसल्ट करी मो जिदटा को आउरी बढ़े आसो बापा शिवास ओए रे ससुर पिए अरे सोला कोड़ तमे मत तमे काटे रे हाथ माइलो जानी पाइलो अरे सेटा मो झिया हेले भी गोटे निया पेंडुला अरे से निया पेंडुला रे हाथ मारचो माने तम बंशो सारा खाली हु मरी बसळे मु जाऊ ए कथारे रक्की बाबू तू चले आ देखबी को पानी कुआर के जाऊ होइरे नत्या होरे से बाप दीत जियो दीता कोन हमकु थब को दे तोड़ करबो कि रे ए तू से कथा छाड़िलु तो जन्मदिन ता अछि आगे केक का काट दो तापर जो कथा आइस हां आज जे काई से पूरा बेथुआ कथा काई कांदुच कहीं हेलो कहून कौन है हेलो कृष्णा हमें गोटे छत तले रहिबा मु तमन को सहित कथा ही परिबिनी तमन को पाखो को सही परिबिनी तमे माने मते पानी गिलास मागिले मु तमन को पानी गिलास देई परिबिनी हेले मो जगा भाई सहित नो खाइले मो पेट पुरेले मो जगा भाई बिना मु एका एका खाइबे केमिति हेलो कृष्णा तू एमती सत कथा रखला मैं जानबो केमिति तू कांदुछ से कांदुछ किछि आज होछि मो जेसे को जन्मदिन सकाळु टे मु फूल तोड़िले माला गथले हौ चौथी भाई रोके भाई मते मारो मारिला
আসবে রকি ମୁଁ ରକି ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଏ ବାକି ଓ ସାଥିରେ ପଙ୍ଗା ନେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଏ ନାଲି তু কাহিকি কৃষ্ণ মারলু কহ କାହିଁକି ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ তু কাহি কৃষ্ণ মারলু ভাই ଆରେ ଅମାନିଆ ହେଲା ମାଡ଼ ଖାଇଲା আরে রকি তুই অমরিষ পছু পিলা তো মারিছি তো তা দেহ মুড় সব জড়া পড়ি যাইছি হ্যাঁ ଶୁଣ ଜେଜେ ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ କହୁଛି ଏ ଦି ଜଣ ସହିତ ଯଦି କୃଷ୍ଣା କଥା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଜୀବନ ନେଇଯିବି କାରଣ ଏ ଦି ଜଣ ହେଲେ ମୋ ସାବତ ଭାଇ এ বহু তবে করে ঘরটাকে দুই ভাগ করে দেবো হ্যাঁ আমরা ঘরটাকে দুই ভাগ করে ডাকুଛୁ মতে আগ গোটাଏ কথা কହ ষণ্ଢ বাবু আসিଥିଲା কোন পাই তাকে অপমান দেয় এ ঘরু তবে তাকে বিদা করে ଏ ବୋଉ ଶିଖା ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶିଖାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ବୋଉ ଅଲବତ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ମୋ ପୁଅ ଯାହା କହିଛି ଠିକ କଥା କହିଛି আলে এ বহু তু তো আগুরে এমতি কথা কই নতিলু এবে কি এমতি কথা কইছু ବହୁତ ଆଗରୁ କହିବାର ଥିଲା ତମ ଦୁଇଟାକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଘର ବାହାର କରିଦେବାର ଥିଲା କାରଣ ତମେ ଖାଲି ମୋ ସାବତ ପୁଅ ନୁହେଁ କି ମୋ ପୁଅ ତମେ ସାବତ ଭାଇ ତମେ ହଉଛ ପରମ ଶତ୍ରୁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତ ବିଜନେସଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଏ ବୋଉ ଶିଖାକୁ ଏଇ ଦି ଜଣ ଇନସଲ୍ଟ କରି ଘରୁ ପଠାଇ ଯାଇଛନ୍ତି আরে সে শিক্ষাটা হচ্ছে গোটে বাচ্চা পিলা সে তোকে ফোন করিকি আমার নারে আড়ু চড়ু কইছি আমার ভাই ভাই ভিতরে সম্পর্কটাকে ভাঙি দেবো ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ହବନି ଏ କୃଷ୍ଣା ଚାଲ କହୁଛି ଆରେ ଚାଲ କହୁଛି না ମୁଁ ଯିବିନି ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ଆସିଲି ବୋଲି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଇନି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହବ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁଣୁ ତଥାପି ଭୁଲି ଗଲୁଣୁ ଚାଲ ପରା କହୁଛି ଚାଲ এ রকি এ রকি আরে রকি দেখি শুন আরে তবে বেলে কাহিকে এমিতি হউছ কোন পাই এমিতি হউছ আরে এ বুড়াটা তোমাকে হাত জড়ুছি রে আজ তুই এ ঘরে মোর জন্মদিন পালন হব জেজে আজ শেষ তোর পাই বি অনুরোধ করুছি এ বুড়াটার আজ জন্মদিন পালন কর জেজে জন্মদিন পালন হব জেজে ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆଣି আনিছু ସେ ଗିଫ୍ଟଟା ହେଲା ଧଳା ଚହର তু আগুর মদ পিউথিলু এবে পুଣି ড্রগস নেউছু আর তারপরে তু জেজেকে ড্রগস নেବାକୁ বাধ্য করুছু হ্যাঁ রাম তুমি খানা খাইদেলে দেহটা কেন অপবিত্র ହେଇଯାଉଛି ମଲା ସେ ଚକଲେଟ ଜେଲିଟା ମୋ ପୁଅ ମତେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହେ ମୋର ତ ଯାଉ ଚାହେରା ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଖାଏନି ଏ ବହୁ କଣ ବା ତମେ ବି ଶେଷରେ ସେ ଜହର ଗୁଡାକ ଖାଇବାକୁ ମତେ କହୁଛ ହଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନି ଡ୍ରଗ୍ସ ନ ଖାଅ ତମକୁ ମୁଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଇଦେବି ହଁ ଖୁଆଇଦେବି